हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद देवा सहित आज प्रभु जीशुंकर विजय यात्रा उपासनार दिन को आप मानकर प्रत्येक को स्वागत जनाई ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। समस्ते आमने प्रभुंक गौरव पाए आमे कहिबा मु जहाँ पाठ करी आप माने मध्य पाली करिवे। होसाना दाऊदंक संतान प्रभुंक नाम रे जे आसुअछंती से धन्य। ऊर्ध्वलोकरे होसाना। आउ तरे कहिबा होसाना दाऊदंक संतान प्रभुंक नाम रे जे आसुअछंती से धन्य। ऊर्ध्वलोकरे होसाना। समस्ते जोरे कहिबा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु। आसन्तु यी समय आजिर उपासनार आरंभ रे निज निज को प्रभुंक ठारे समर्पण करिबा प्रार्थना करिबा। प्रभु तुमरी धन्यवाद गौरव प्रशंसा करुअछु। प्रभु सर्वदा तुमरी दूत माने तुमरी चतुर्पार्श्वरे जयगान करन्ति। तुमरी चतुर्पार्श्वरे आराधना प्रशंसा गौरव करन्ति। तुमरी चतुर्पार्श्वरे चारि प्राणी 24 प्राचीन उबुड़ होई तुमरी स्तुति वंदना करन्ति। एपरि महान गौरव प्रशंसा पाइबा परमेश्वर प्रभु आमे तुम नामर धन्यवाद गौरव प्रशंसा करुअछु। आज परि एक विजय यात्रार उपासनार समय आम मंडली पाई प्रभु अनुग्रह कल। से दिन को आमे स्मरण करू करू ए उपासना रे आमे समस्ते बसिथिबा बेले प्रभु आमे प्रार्थना करुअछु तुमरी पवित्र उपस्थिति आमे प्रत्येक को दियो। आमे आनंदर सहित तुमरी स्तव गान करू करू प्रभु आमे तुम निमंते व्यवहृत हेबु। प्रभु आमे समस्त को तुम्हें व्यवहार कर। आरंभर शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें आमनकर सहवर्ती हुआ। समस्त गौरव प्रशंसा केवल तुमरी हो। जीशुंक प्रिय नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु आमेन। हालेलुया हालेलुया। ए समय आमे समस्ते प्रभुंक गौरव पाई गोटे गीत बोलिबा। समस्ते आमने एक स्वर रे प्रभुंक गौरव पाई ए गीत गाइबा। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। कारण तांकर दया अनंत काल स्थायी। कारण तांकर दया अनंत काल स्थायी। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय। देव मानकर देवंकर धन्यवाद कर। राजा मानकर राजांकर धन्यवाद कर। देव मानकर देवंकर धन्यवाद कर। राजा मानकर राजांकर धन्यवाद कर। कारण तांकर दया अनंत काल स्थायी। कारण तांकर दया अनंत काल स्थायी। सदा
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ମେଘମାଳ, ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଅୟୁତ ଅୟୁତ ସାଧୁ ଦଳେ ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ମେଘମାଳେ, ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଅୟୁତ ଅୟୁତ ସାଧୁ ଦଳେ ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୂପଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବାକୁ ଦେଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜିଜସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପରି ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାର ସେ ଦିନ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକେ ଆମେ ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରି ଜେରୁସାଲାମକୁ ସେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ଜେରୁସାଲାମରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପରି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା ଜିଜସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋରି ଜିଜସ୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜିଜସ୍। ହାଲେଲୁୟା ଜିଜସ୍। यीशु धन्यवाद। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜିଜସ୍। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्य
धन्यवाद 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 हालेलुया जीसस धन्यवाद 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 मैं धन्यवाद करता Praise the Lord Jesus. रहूंगा हालेलुया जीसस यीशु आमे प्रभुंकर धन्यवाद करू समस्त आमे से परमेश्वरंकर प्रशंसा स्तुति वंदना करू प्रभु यीशु जे राजा मानकर राजा जे प्रभु मानकर प्रभु आज से जेतेबेले आमानक मध्य को से आसु अछंती आमे समस्त प्रशंसा करू करू निज निजर हृदय मन अंतकरण को प्रभुंकर समर्पण करिबा हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस एई परि दिनटी से दिन जेरुसलाम शहर तांकरी प्रशंसारे तांकरी गौरवरे मोहित हो जाइथिला आज प्रभु आमानक मध्य एई परि सुयोग देले जेपरि आमे समस्त ताहांक नामर गुणानुवाद करू तांको नामर जय जयकार करू तांकरी प्रशंसा करू हालेलुया हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस जैसे Praise the Lord Jesus. हाथों से Thank you, अपने Lord. सवारे Thank you, Lord Jesus. यूं ही कला में खुदावन Praise the Lord Jesus. बूंदे हमें और निखारे Thank you, Lord. Thanक you, Lord. Thank you, Lord मिट्टी Jesus. को कुम्हार जैसे Hallelujah, Jesus. हाथों से अपने Praise the Lord सवारे यूं ही कला में खुदावन Yes, Lord Jesus. बूंदे हमें और निखारे Hallelujah, Jesus. धो मुझे धो Hallelujah. खुदारू Praise the Lord. मुझे धो Oh, Lord Jesus. भर मुझे भर Yes, खुदारू मुझे भर Hallelujah, Jesus. मैं धन्यवाद करता रहूंगा Praise the Lord Jesus. यीशु धन्यवाद Lord Jesus. करता रहूंगा Hallelujah, Jesus. हाँ मैं धन्यवाद Thank you, करता Lord Jesus. रहूंगा Hallelujah, Jesus. यीशु धन्यवाद करता रहूंगा धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद प्रभु तुमरी धन्यवाद करुअछु प्रभु आम परी दुर्बल दिनहीन मानक तुम्हें प्रेम करी आज परी एक सुंदर प्रभु एक प्रशंसार दिन रे आमे समस्त को तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य एकाठी हेबाकु देइअछ प्रभु तुमको धन्यवाद दौछु जेपरी प्रभु समस्त गौरव से दिन जेरुसलाम मंदिर को तुम्हें प्रवेश कल आज प्रभु आम प्रार्थना करुअछु तुमरी से महागौरव आमकर प्रत्येक हृदय मध्य प्रवेश कर जेपरी प्रभु तुमरी उपस्थिति आम मध्य रमठे समस्त प्रकार असजड़ा विषय गुड़िक दूर हो प्रभु तुमरी उपस्थिति आम अधिकार कर तुमरी उपस्थिति आम शक्तियुक्त कर तुमरी उपस्थिति आमकर समस्त प्रकार पाप अधर्म समस्त आमको परिष्कार करिब प्रभु तुम्हें आमकर प्रत्येक हृदय मध्य को आस आज प्रभु आमकर दुर्बल जीवन को तुमरी उपस्थिति द्वारा सबल कर प्रभु तुमरी मंडली आज तुम निकट को आसछंती प्रत्येक को तुम्हें छुई दियो प्रभु प्रत्येक को तुम्हें स्पर्श कर प्रभु तुमरी से आत्मा द्वारा प्रत्येक को प्रभु तुमरी से प्रभु आत्मा परिपूर्ण कर जेपरि आम प्रत्येक तुमरी गौरवार्थ व्यवर्त हेबु प्रभु आम प्रत्येक को साहाय्य कर आज जो मैंने जो जो आशा आकांक्षा भरोसा विश्वास रखी प्रभु तुमरी मंडली तुम निकट को आसछंती प्रभु प्रत्येक मनोवांछा पूर्ण हो प्रत्येक जीवन में शांति आसु प्रत्येक समस्या दूर हो समस्त प्रकार अभाव अनाटना दूर हो समस्त रोग असुस्थता दूर हो प्रभु जीशु प्रत्येक को तुम्हें अधिकार कर प्रभु
ତୁମରି ଗୌରବାର୍ଥେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଆଜିର ଉପାସନାର ସମସ୍ତ ଭାର ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ରଖି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ବସିଯିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 21 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆମେ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା। ମାଥ୍ୟୁ 21 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବିତା ନାୟକ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ସେ ପାଠ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜିରୁସାଲମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବେଥଫାଗି ଓ ଜିତ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଯିବା ମାତ୍ର ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଓ ତାହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଶାବକକୁ ଦେଖିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଟାଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଘେନି ଆସ। ଆଉ ଯେବେ କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଛି କହେ, ତେବେ କହିବ, ଏମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବେ। ଭାବତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଘଟିଲା। ସିଓନର କନ୍ୟାକୁ କୁହ, ଦେଖ, ତୋର ରାଜା ତୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ନମ୍ର ଓ ଗର୍ଦ୍ଧଭାରୋହୀ, ଶାବକ ଓ ଶାବକାରୋହୀ। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ। ପୁଣି ଗର୍ଦ୍ଧବୀ ଓ ଶାବକଟି ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ପାତି ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ପୁଣି ଲୋକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପଥରେ ବିଛାଇଲେ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ବାଟରେ ବିଛାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକସମୂହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋସାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ହୋସାନା। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଗୀତ, ସିଓନ ଉପାସନା ଗୀତ ବହି ତାର 97 ପୃଷ୍ଠା 304 ନମ୍ବର ଗୀତ। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। समस्ते आमने उच्च कंठरे प्रभुंक गौरव पाई ये गीत गाउथबा समय मंडलीर नैवेद्य संग्रह करा जिवो। आमनकर डिकन ताहा संग्रह करिवे। तापरे परे मंडलीर संपादक से सम्मुख को आसिबे। आजिर जहाँ विज्ञापन अछि ताहा जणाइबा सहित आजिर आउ नैवेद्य निमंते, वाक्य निमंते एवं मंडली निमंते प्रार्थना उत्सर्ग करिवे। समस्ते आमने प्रभुंक गौरव पाई गीत बोलिबा। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में हे आकाश तो तेरा है। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में हे आकाश तो तेरा है।
महिमा की तेरी बातें सबको ही बताएंगे। हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है। एक बात मोहब्बत का छापा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का छापा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मोक्ष का तो दाता है, दुनिया को बताएंगे। हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महानाम धन्यवाद दिए। प्रभु आज पवित्र दिवस रे विजय यात्रा आम मान को सुंदर सहभागिता देइचंती। प्रभु को महानाम धन्यवाद देवा सहित एवं कटक ओडिया बाप्टिस्ट मंडली सहपालक आम मान सम्मुखें उपस्थित अछंती एवं मु मंडली तरफर एवं मोर व्यक्तिगत जीवन तांको ख्रीष्ट रे नमस्कार जणाया सहित मंडली स्वागत जणाए। मंडलीर विशेष कार्यक्रम आगामी दिन मानक अच्छी। आमर काली ठारू संध्या 6टारे संध्या समय उपासना हब एवं गुड फ्राइडे दिन आमर 10टारे चर्चर कार्यक्रम उपासना आरंभ हब। तेणुक आपण मैंने यथा समय आसी उपस्थित हेबे। विशेषकर आउ गोटे आपण मान निकट में रखा चाहूँगी जे कि गुड फ्राइडे पाई मु आपण मानकु आगुरु भी जनईछि, आज मध्य आपण मानकु जनाऊछि। कारण आपण माने जानिचंती आम मंडलीर परिस्थिति कौ भलिया अछि, किंतु मु आपण मानकु अनुरोध करूछि गुड फ्राइडे पाई आपण माने सो इच्छा रे आपण माने आमर टेजर बाबू अछंती तांको आपण सो इच्छा रे गुड फ्राइडे पाई जहाँ सो इच्छा रे आपण दान करि पारंती मंडलीर कार्यक्रम पाई। आजिर उपासना निमंते आम मैंने प्रस्तुत हवा आत्मा रे प्रस्तुत हवा। कारण आज प्रभुंकर विजय यात्रा आम मैंने निज निज आत्मा को उत्तप्त करवा। आज उपासना पाई प्रस्तुत हवा, प्रार्थना को जीवा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पवित्र पिता, तुमर महानाम को धन्यवाद दौचु प्रभु। आज दिन को देखिया पाई प्रभु तुम्हें आम मान को जीवित मानक नाम स्थान दे बंचाई रखिछ प्रभु। मोर ये क्षुद्र मंडली को तुम निकट समर्पण करुच्ची बापा। मो मंडलीर प्रत्येक परिवार को तुम निकट समर्पण करुच्ची बापा। मो मंडलीर से प्राचीन मान को तुम निकट समर्पण करुच्ची बापा। तुम्हें प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद कर। जो प्राचीन माने शारीरिक असुस्थता अच्छा प्रभु ताहा तुम्हें जानिछ
প্রভু তুম নিকটরে প্রার্থনা করে প্রভু তোমার আজ এই পবিত্র দিনরে তুমি প্রভু মো প্রাচীন মানুষ তোমার সেই কালবরীয় হস্তরে সমর্পণ কর স্পর্শ কর এবং প্রভু তুমি তাঁকু সুস্থ কর বলে প্রার্থনা করে মোর প্রত্যেক পরিবারকে তুম নিকটে সমর্পণ করছি বাপা যে পরিবারে দুঃখ কষ্ট ক্লেশ সমস্যা আছে প্রভু তুমি যীশু নামরে দূর কর এবং প্রভু তোমার শান্তি প্রেমরে তুমি বড়াই নিও প্রভু মো পরিবারকে তুমি সাহায্য কর বাবা মো পরিবার মানক যে কুনি কুনি পিলা অনেক যে পাঠশাঠ পড়ুচ্ছেন প্রভু से तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु जागतिक पाठ पढ़ा सहित जपरी आत्मिक पाठ पढ़ी तुमरी बाबा गोटे गोटे योद्धा ही बाहर तुम सेवा कार्य करेंगे प्रभु से तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु दया कर मोर ये क्षुद्र मंडली को प्रभु तुम से पवित्र हस्तर धर समस्त प्रकार असुविधा तुम्हें साहाय्य कर प्रभु दया कर बापा आज उपासना को आज पवित्र दिन को प्रभु तुम चरण तले समर्पण करुच्ची आरंभर शेष पर्यंत तुम्हें आम मान सहवर्ती परमेश्वर हुआ प्रभु जो स्वर्गीय मान्ना रखिअछ जो स्वर्गीय वाक्य रखिअछ प्रभु तुमर से पवित्र आत्मा तुम्हें आस प्रभु श्रोता एवं वक्ता उभय को तुम कुर्श तले लुचाई प्रभु से पवित्र वाक्यर निगूढ़ तत्व बुझापी आम मान प्रत्येक आत्मा को तुम्हें उत्तप्त कर आज जो रोटी रखिअछ से रोटी को आहार करी तुमर गौरव प्रशंसा करू प्रभु आम मान को से पवित्र आत्मा साहाय्य कर बोली प्रार्थना करे बापा तुम्हें दया कर ये उपासनार आरंभर शेष पर्यंत तुम्हें आम मान सहवर्ती परमेश्वर हुआ प्रभु ये मंदिर को जो दान आसी पहा बापा ताकू तुम चरण तले समर्पण कर तुम आशीर्वाद हस्त रख जो भंडार आसी अच्छी से भंडार को तुम्हें परिपूर्ण कर जेपरी ये भंडार ये दान जेपरी तुम राजकार्य व्यवहार हो पार तुम्हें साहाय्य कर प्रभु हे पिता परमेश्वर आज ये पवित्र दिन में मो मंडलीर भार नेल मोर से प्राचीन मानक ऊपर तुम हस्त रखिल मोर कुनी कुनी पिला मानक ऊपर तुम आशीर्वाद रखिल ये उपासनार आरंभर शेष पर्यंत तुम्हें आम मान सहवर्ती परमेश्वर हेल एवं ये दान उपर तुम आशीर्वाद हस्त रखिल बोली धन्यवाद दे प्रिय प्रभु त्राणकर्ता जीशु नाम क्षुद्र निवेदन उत्सर्ग करुँच पिता आमीन। हालेलुया 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 टिके कमी जाउछि समस्त जोरे कहबा हालेलुया हालेलुया। आज होउछि प्रभु जीशुंकर विजय यात्रा दिन तेणु से दिन मध्य प्रभु जीशु जेतेबेले जेरुसालाम को विजय यात्रा करूछंती धीरे धीरे कई कहू नथिले समस्ते उच्च स्वर रे समस्ते कहूथिले होसाना प्रभुंक नाम रे जो राजा आसुअछंती से धन्य तेणु आमे समस्ते उच्च स्वर रे कहू हालेलुया। प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु आजिर उपासना रे समस्ते उपस्थित थिबारु आउ थरे समस्तଙ୍କ निकटरे कृतज्ञता एवं धन्यवाद जणाए प्रभु प्रत्येकଙ୍କୁ आहुरी बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु जेपरि आमानकर संपादक जणाउथिले जे सोमवार ठारू शनिवार पर्यंत प्रति संध्यारे शुक्रवार छाड़ी प्रति संध्यारे आमानकर उपासना 6:30 बेले हम भिन्न भिन्न वक्ता प्रभुंकर दास माने आसी वाक्य देवे तेणु आपण मानकर पूर्ण सहयोग आमे आशा करूछु समस्ते जदि आसबे निश्चित यही प्रकार आमे प्रभुंकर उद्देश्य रे व्यवहृत हेबा तेणु समस्ते निज निजर समय दे से विशेष उपासना रे जोग देबा सहित आशीर्वादर अंशी हुअन्तु। आसन्तु एई समय आमे विशेष वाक्य मध्य को जीवा आजिर वाक्य निमंते आमानक मध्यरे कटकड़िया बाप्टिस्ट मंडलीर सहपालक आचार्य सामुएल स्वाई उपस्थित थिबारु तांको निकटरे मो तरफरु एवं मंडली तरफरु कृतज्ञता एवं भक्तिपूर्ण नमस्कार जणाए प्रभुंकर दास आम मध्यरे उपस्थित अछंती आउ निश्चित यह आमानक पई बड़ गोटे आनंदर विषय जे आमानकर मातृमंडलीर पालक सहपालक माने यही स्थानीय मंडली को आसी आमानक उत्साहित करी आसुछंती तेणु ए सबु द्वारा प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु से मातृमंडली को मध्य प्रभु आहुरी बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु। यही समय प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे प्रभुंकर दासों को मु आह्वान करे से आसीबे एवं आजिर मनोनीत वाक्य मंडली सम्मुख रे प्रकाश करिबे।
हालेलुया हालेलुया प्रभु को मत नामर धन्यवाद दो जे प्रभु आम प्रत्येक को अनुग्रह करी जीवित मान मतरे प्रभु नाम स्थान देइछंती आज सुंदर सुजोग निमंते सर्वप्रथम आमर सृष्टिकर्ता परमेश्वर महत् नाम को धन्यवाद देवा सहित मंडलीर पुलपिट कमिटीर प्रत्येक कर्मकर्ता मान को अशेष धन्यवाद ज्ञापन करे तो संगे संगे आज विजय रविवार विजय यात्रा पाम संडे रे उपस्थित प्रत्येक प्रभुंकर दासास मान को स्वागत करने सहित मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार प्रत्येक जनाऊँगी एवं स्थानीय मंडल पालक महासंघ अशेष धन्यवाद जनाए सुंदर गीत स्तुति आराधना करिके आमको यही पर्यंत कढ़ाई आनी तो संगे संगे जिते सान भाई भूणी मैंने स्थान उपस्थित अच्छा प्रत्येक को स्नेह शुभेच्छा जनाए आज एक विशेष रविवार जो रविवार आमे देखा पाऊँ बा विजय रविवार बोली आमे कही था पाम संडे बा खजुर रविवार बोली आमे कही था आज हूँ विजय रविवार दिन बा खजुर रविवार बोली आमे कही था बा पाम संडे बोली कही था आज ठारू से विजय यात्रा बा पुण्य सप्ताह गोटे आरंभ होइछि यही पुण्य सप्ताह मध्य प्रभु आमको अनुग्रह कले प्रति वर्ष पर यही वर्ष मध्य प्रभु आमको सुजोग देइछन्ति जितेबाला सारा जगतवासी विश्वासी मानकर जीवन को जिते देखू आज सबु स्थान रे विश्वासी माने सही विजय रविवार अंश होती आज मध्य प्रभु आमको अनुग्रह करछन्ति सुस्थ सबलता प्रदान करी आहांकर चरण तल बसई ताहांकर प्रशंसा करने अवशुणियापी प्रभु आमको सुजोग देइछन्ति जो अंशटी आम देखा पाऊँ माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 21 अध्याय तार 1 पदरु 9 पद जहाँकि आमन निमंते पाठ कराई आउ चारि मंगल सुसमाचार विषय जिते देखो प्रभु जीशु ख्रीष्टर जीवन विषय से माने से समस्त विषय गुड़िक कही आसी आज माथ्यूंकर विषय जिते देखू से ए प्रकार लिखती जिते से माने जेरूसालेम निकटवर्ती हो बेतफागी और जित पर्व निकट में उपस्थित हेले से जीशु दुई शिष्यों को यही कथा कही पठाइले कौन ना तुम्हारे सम्मुखें से ग्राम को जाओ आवा मात्रे बंधा होता गोटे गध भी और तार सहित गोटे शावक को देख से फिटाई मंडक को घेनी आस बोली आम देखा पाऊँ प्रभु जीशुंकर शिष्य मान प्रति ताहा थिला एक आदेश अनेक आदेश प्रतिज्ञा समूह विषय गुड़िक आम ईश्वर वाक्य माध्यम देखा पाऊँ से दिन शिष्य मान प्रति ताहा थिला जीशुंकर गोटे आदेश कारण से 33.5 वर्षर जीवन आ मिनिस्ट्री विश्व को जो देखू प्रभु जीशु अनेक आश्चर्य कर्म गुड़िक साधन करते से शिष्य मैंने ताहांकर सहित थे ताहांकर सुसमाचार को शुणी ताहांकर आश्चर्य कर्म गुड़िक देखी जिते आज विश्व को जो देखू परवर्ती किछि दिन पर बा गुड फ्राइडे विश्व को जो देखुचु से लोक मैंने कौन करते ना से कौन करते ना कही ताहांकु क्रूसरे चढ़ाओ ताहांकु क्रूसरे चढ़ाओ बोली आज से ही लोक मान विषय जिते देखुचु से कहते जिते आम देखा पाऊँ से अंश गुड़िक पुणी लोक समूह मध्य अधिकांश अपना अपना लुगा पछरे बिछाइले और अन्य माने गछर डाल काटी आनी बाटरे बिछाई देवाक लगिले आगे और पछरे जाउथुआ लोक समूह उच्चस्वरे कहवाक लगिले होसाना दाऊद संतान प्रभुंक नाम रे जे आसुअछंती से धन्य उर्ध्व लोकरे होसाना बोली आमे देखा पाऊँ हालेलुया हालेलुया आज यही विश्व को जिते आम चिंता करूँ यह अति पुरातन विश्व 2000 ऊर्ध्व वर्ष को जिते देखू इतिहास पृष्ठे जो समस्त विश्व गुड़िक घटी जाइला ताहाकु केवल आज अंश को जिते देखुचु परमेश्वर ताहांकर वाक्य द्वारा आमको कौन कुचना स्मरण कर दौरान जे इतिहास ए प्रकार गोटे विश्व जहाँकि प्रभु जीशु ख्रीष्टर जीवन से दिन घटी जाइला जहाँ से बाछि गोटे पशु सृष्टिर विश्व को जिते देखू ए गध से समय सृष्टिर विश्व मध्य अंतर्भुक्त थिला
आम जीशुंकर आदेश को देखुचु जीशु से नगर रे प्रवेश करने पूर्वर आउ केते माइल पूर्वर आउ से कहउचंदी कौन ना आउ देखिया पाउचु शिष्य मन को आदेश दौरान जीशु से नगर रे प्रवेश करवा क्षणी आउ तुम्हारे सम्मुखस्थ से ग्राम को जाओ जीवा मात्रे बंधा होइतिबा गोटे गधबी और ता सहित गोटे शावक को देखिबो बोली से कहउचंदी समान को फिटाई मो निकट को घेनी आस ताहा तिला प्रतिदिन परी आदेश शिष्य मानक परी से दिन मध्य से स्थान से घटनावली विषय को जो देखू आ जीशु से स्थान दुई शिष्यों को कौन करते ना आदेश देते कारण ईश्वरंकर वाक्य को जो देखू माथ्यू तार 28 अध्याय आम देखा पाचु स्वर्ग मर्त्यर समस्त अधिकार मते प्रदत्त कराई जीशु जानी से स्थान रे गधबी तार शावकटी बंधाई जनक गृह अच्छी से गृह रे से दुईटी शावक गधबी और शावक को से बंधाई जीशु जानी आम आजिर विश्व को देखू आम आज चिंता करथाओ किंतु आमनकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर आसंता काली चिंता करथांती जेतले आम भी काली चिंता करथाओ आमनकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर आमनकर भविष्यत कथा चिंता करथांती हालेलुया कारण से कहउचंती जिरिमियो तार 1:9 पदरे ओदर मध्यरे आम्बे तुमको गढ़िलु आम्बे तुमको जानिलु बोली लिखा जाए मातार उदर मध्य थिबा समय ठारू से आमनकर समस्त विश्व को कौन करना निरूपण कर जगत भूमिष्ठ हवा पर ए जगत भूमिष्ठ हवा पर ठारू आज पर्यंत आमन को जीवन पर कौन रही ता से जानते आज यही स्थान बसु बसु कौन आम चिंता करूँ आम भाविया पूर्वर से आम चिंता करती कारण एफिसियो मंडल को निकट को जिते प्रेरित पाउल पत्र लिखुंट आउ से 3 अध्याय 20 पद से कहते जो ईश्वर तुम्हारे अंतरे कार्य साधन करुवा आमनकर मागिवा भाव्यटर अत्यधिक परिमाण रे से कौन करतना दियंती बोले लिखाचे कारण जीशुंक निमंते जहाँ से दिन प्रयोजन थिला जीशुंक निमंते से दिन 5 रोटी 2टी माछर मध्य प्रयोजन थिला जीशुंक निमंते से दिन गध छुआर मध्य आवश्यकता थिला प्रयोजन थिला कहीं जीशु से गध छुआड़ को बाछिले कहीं जीशु गोटे घोड़ा रूप में आसले नहीं गोटे आउ हाथी उपर चढ़ी आसले नहीं कारण इस्राएल लोक मानकर विश्व को जिते देखू साधारणतः जहाँ पाखे जो मैंने घोड़ा उपर चढ़ी जाती से वेल्दी इमेज को से कौन करते प्रकाश करती ये कौन सी साधारण व्यक्ति नुहंती जो मैंने घोड़े चढ़ी आसती रथरे चढ़ी आसती आउ से माने जिते यात्रा करती आ सही लोक मैंने जानती यही लोक मैंने जड़े विशिष्ट लोकती यही लोक मैंने जड़े धनी सम्रांतर व्यक्ति बोली किंतु कहीं जिते घोड़ा आउ हाथी मान को व्यवहार कराइते गोटे युद्ध पर व्यवहार कराइते किंतु गध को कहीं भी व्यवहार करती नहीं गध को गोटे काम निमंते व्यवहार कराइते कौन व्यवहार कराइते ना लुगा नहीं कि बा समस्त आसवाबपत्र समस्त बोझ तापर लदी दि जाए आउ से ताहाको भार को कौन करता बहिकी से नहीं थाए यही समय मु गोटे छोट कहानीटे मु आपण सम्मुख में कहूँ चाहे गोटे मालिकर गोटे गध थिला आ से ता उपरे कौन करे ना समस्त जिनस आसवाबपत्र लोड करिकी से कौन करता ना नहीं थाए आ गोटे स्थान को तार बिजनेस करने नहीं थाए आ गध उपर समस्त विषय गुड़िक लदी देते आ गध को अड़े अड़े से कौन करता नहीं थाए जाऊथुआ समय गोटे नदी पार हवा को पड़ी थाए गोटे छोट नदी आउ नदी रे अल्प पानी थाए आउ से अल्प पानी मध्य देकी सेमान को जीवा पड़े हुए तो फुटे 2 फुट पानी थाए आउ से पानी से नदी क्रॉस करिकी तांको अन्य बाट को अन्य जगह को कौन पर जीवा पड़ी थाए प्रतिदिन विषय आ गधटी कौन है ना आ प्रतिदिन पर जो प्रकार लुगा नहीं कि जाए आ से कौन है ना लुगा नहीं कि गला आओ से कौन कला ना
ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତାହାର ଯାହା ଲୁଗାପଟା ସେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭିଜିଗଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଉ ସେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିଲାନି ସେ ଲୋକ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଆଉ ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଆଉ ମାଲିକ କ'ଣ କଲା ନା ଆଉ ସେ ତା ଉପରେ କ'ଣ କଲା ନା ଲୁଣ ବସ୍ତା କ'ଣ କଲା ନା ରଖିଦେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୁଣ ବସ୍ତା ରଖିଦେଲା ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ସବୁଦିନ ପରି ସେ ଗଧ ଯେପରି ଯାଉଛି ଆଉ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଜାଣିଶୁଣି ଗଧ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଜୁଟିଲା। ସବୁଦିନ ମୋ ମାଲିକ କେତେ କଷ୍ଟ ମୋତେ ଦେଉଛି, କେତେ ଜିନିଷ ମୋ ପିଠିରେ ଲଦିକି ନେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆଜି ତାକୁ ଗୋଟେ ମଜା ଚଖେଇବି। କ'ଣ କଲା ନା ସେ କ'ଣ କଲା ଜାଣିଶୁଣି ପଡ଼ିଗଲା ପାଣିରେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୁଣ ବସ୍ତା ଯାହା ଥିଲା ଆଉ ତାହା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଗଧକୁ ହାଲକା ଲାଗିଲା ଆଉ ତା ମାଲିକ ବହୁତ ରାଗିଲା ତା ଉପରେ, ତାକୁ ପିଟିଲା ବାଡ଼େଇଲା। ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ପୁଣି କ'ଣ କଲା ନା ମାଲିକ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୁଟିଲା ଆଇଡ଼ିଆ ଜୁଟିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଆହୁରି ଲୁଗା ଲୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଲୁଗା ଆହୁରି କ'ଣ କଲା ନା ଭରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଧ ଭାବିଛି ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ପିଠିରେ ସେ ଲୁଣ ବସ୍ତାଟେ ଅଛି, ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ସେଇଦିନ ଯେପରି ଆଇଡ଼ିଆ ଜୁଟିଥିଲା ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ପାଣିରେ ଝୁଣ୍ଟିଗଲା। ଗଧ ଭାବିଛି ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ପିଠିରେ ଲୁଣ ଲଦା ହେଇଛି, ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ରକ୍ଷା ପାଇବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଝୁଣ୍ଟି ଉଡ଼ୁଛି ଆଉ ପାଣିରେ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଲୁଣ ନଥିଲା, ଲୁଗା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତାହା ଆହୁରି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାର ସେ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଦିନ ମାଲିକ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାହିଁକି ଯୀଶୁ ସେଦିନ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବାଛିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗଧକୁ ସେଦିନ ବାଛିଲେ। ଗଧ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନମ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ଗଧ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ସରଳ ପଶୁ ଯାହା ଉପରେ ଯେତେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ବୋଝ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସମସ୍ତ ଭାରକୁ ବହନ କରିକି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସେଇଦିନ ସେଇ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାର ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସେଇ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଯିବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଧ ବି ଓ ତାହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଶାବକକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଟାଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଘେନି ଆସ। ତାପରେ ଯଦି କାଳେ କିଏ ପଚାରିବେ, ଯୀଶୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ତାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେବେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହେ ତେବେ କହିବ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ସେଇକ୍ଷଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେମାନେ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ କି ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ परमेश्वर ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ he was fully man and fully God, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ବୋଲି ଆଉ ପିତା ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ, ଯାହାକି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 3:16 ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ହେଇକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଜଗତରେ ବାସ କଲେ, ତଥାପି ସେଇ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଇଦିନ କହିନଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ ବୋଲି।
जोहन जे प्रकार लिखती आद्य वाक्य थे वाक्य ईश्वर संगे थे से वाक्य ईश्वर थे 14 पदे से कहते से वाक्य देववंत हुई मनुष्य मान मध्य बास कले आउ जोहन प्रथम जोहन से कहते से ज्योति जाजल्यमान हो आसुअछि आम देखा पाचु से जिते मनुष्य मान मध्य बास कले आउ से मनुष्य मैंने कौन कले ना चिनी पारे ना। आज को आम जीशु को चिनी चुकी आज को आम जीशु को परिचय जीशुंकर परिचय पाई चुकी आज मध्य बड़ दुखर सहित कह पड़ुछि अन्य पृष्ठभूमि मान मध्य जो विषय गुड़िक देखा देते आज आम मध्य से प्रकार विषय देखा जीशु को जानिबा जीशुंकर परिचय पाइबा प्रभुरे बढ़िबा ताहा होछि मूल विषय आमनकर। आज अन्य पृष्ठभूमि मान मध्य केवल सान पिला नहांती बड़ लोक मैंने अच्छा अनेक समय से लोक मैंने विभिन्न मंडली पदपद रही था अन्य पृष्ठभूमि मान मध्य जो विषय गुड़िक देखाई से मध्य से विषय देखाई किसी फरक पड़ न था टिके समय विषय किए देखुची अंधार रात्रि कई देखुना जदि टिके मु ग्रहण कर दिए कौन फरक पड़ुची टिके तो टिके किंतु ईश्वर को वाक्य जो देखो जा मुखरे प्रवेश करे ता सूची कर नहीं जहाँ मुख मधुर बाहर ता मनुष्य को कौन करे ना असूच करे। एपरी अनेक विषय गुड़िक जो देखू हुए तो गध गोटे अशुचि विषय अन्यमान होता पारे किंतु जीशु को निमंते आउ कौन थिला ताहा एक सरल पशु थिला आ कहीं एक नम्रशील व्यक्तिर सूचना को से कौन कहते ना प्रेजेंट करता है सूचाई था से विषय गुड़िक सरल नम्र गदब गदबी शावक को जीशु से दिन कौन कहते ना बाछि जीशु से दिन कौन सी घोड़ा को बाछि नथिले हाथी को बाछि नथिले से बीज यात्रा रे सामिल होवापे आ से कौन सी अन्य पशु को से बाछि नथिले से कहिथिले निकटस्थ ग्राम को जाओ से लिखा जे जदि किए जन पढ़ु जिखरियो तार 9 अध्याय 9 पदरे कौन लिखा जे गोसीनर कन्या अतिशय उल्लास कर ओ जेरूशलेम कन्या जय ध्वनि कर देख तुम्भर राजा तुम्भ निकट को आसुअछंती से धर्ममय और परित्राण विशिष्ट से नम्रशील गदबी उपरे अर्थात गदबीर शावक उपरे से कौन कहना आसु अछंती। हालेलुया हालेलुया से गधब शावक को कही सेठारे बंधाई आउ से जिते आणिले गधबर शावक उपरे से बसिकी विजय यात्रा कौन होता ना आरंभ होता। गधटी गोटे बंधन अवस्था थिला कि केबे ता उपरे बसिकी आउ से कौन करता ना ताकू भार बहन कर नथिला अनेक वर्ष धरी से गधटी धन्य से गध आउ से गध समस्त भार को से बहन करी आसुला किंतु ता ऊपर कहीं केबे हेले बसी नथिला। वो तो मो मतरे से गधटी बहुत आनंदित थी से दिन आज को मु कहार भार बहन करछि टिके हुए तो निजक से भूलिकी देखुव आज को एते भार तो नुहे मु कहार भार बहन करछि ए पर्यंत जगतर समस्त बोझ को मनुष्य माने व्यवहार करतुआ समस्त बोझ को से भार को बहन करी आसुतली किंतु आज आउ जनकर भार को से बहन करुच्ची। आज से होचंती राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु आउ त्राणकर्ता प्रभु जीशु को से कौन करना भार को बहन करके जाऊँगी हुए तो गधटी से दिन आनंद अनुभव करथिबो केते ताको कहीं केबे ता उपरे लुगा बिछे नथिबे से गधटी अनेक थर से बाटर जाइथिबो कहीं ता से रास्ता रे लुगा बिछे नथिबे ताको आ से सांत्वना देई नथिबे ताको वेलकम कर नथिबे किंतु आज कौन हला एही लोक माने तो सब बळे मते देखंती किंतु आज कौन पाई ए प्रकार विश्व
ଗଦଟି ହୁଏତ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ମୁଁ ତ ଅନେକ ଥର ଏଇ ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛି, କେବେ ତ ସେମାନେ ଲୁଗା ବିଛାଇ ନଥିଲେ, କେବେ ତ ଡାଳ କାଟିକି ଆଣିନଥିଲେ, କେବେ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଗତ ମୋତେ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ ତାହା ଉପରେ କିଏ ବସି ଅଛନ୍ତି? ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଏ ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ। ଯେଉଁ ଆଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ କରିନଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ଆଦେଶର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦେଶର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାନା ନଗରରେ ଜଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କରିବା ବିଷୟ ଦେଖୁ, ଯାଅ ଜାହାଲକୁ ଫନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି କର, ସେମାନେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ 5ଟି ରୋଟି 2ଟି ମାଛ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ 5,000 ପୁରୁଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, 12 ଟୋକେଇ ବଳିଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ 4,000 ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥିଲେ 7ଟି ମାଛ କିଛି 7ଟି ରୋଟି କିଛିଟି ମାଛ। ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିନଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ଆଦେଶର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବା ସେଠାରେ ଥିବ କି ନାହିଁ, ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ, ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଦିନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଆଦେଶର କେବଳ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପରିଣତ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଅଛୁ, ଆଜି କେତେ ଦୂର ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁଛୁ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆସିଅଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସିଓନର କନ୍ୟାକୁ କୁହ, ଦେଖ ତୋର ରାଜା ତୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ନମ୍ର ଓ ଗଧବର ହିଁ ଶାବକର ହିଁ ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ। କେହି ହେଲେ ଅବାଟରେ ଯାଇନଥିଲେ, କେହି ହେଲେ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦେଶର ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଗଧବି ଓ ଶାବକଟି ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ପାତିଦେଲେ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପ୍ରସେସନ୍, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି? ଗଧ ଶାବକଟିକୁ ଆଣିଲେ ଆଉ ତାହା ଉପରେ ଲୁଗା ପାତିଦେଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ପୁଣି ଗର୍ଦ୍ଧବି ଓ ଶାବକଟିକୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ପାତିଦେଲେ ଆଉ ସେ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ କେହି ଜଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମାର୍କ 11:4। ହଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦେଶ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଦିନ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା, ଦ୍ୱିଧା ନଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବେ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେ ଆଦେଶକୁ କେବଳ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ହୁଏତ ଯୀଶୁ ତ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଣିବା କି ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବ। ଯୀଶୁ ତ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଦେଖିବା? ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଗଧ ସେଇଠି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା କି? ଆମେ ତାକୁ ଆଣିପାରିବା କି? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମାଲିକର ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ତାହା ସେ ମୋତେ ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ଦେବ କି ନାହିଁ? ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହୁଏତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉଙ୍କି ମାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ। ହୁଏତ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେମାନେ ଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆହେଇଥିଲା ତାହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ,
କୌଣସି ଲେଖକ ଦେଇନଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇକି ପଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକାର ସହିତ ସେ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାର ସହିତ ସେ କହନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ବାକ୍ୟର ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଭାବବାଦୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଯାଇଥିଲେ ସେ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ଜିଖରିୟ ଆଉ ସେ ଯେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି 9 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ସେଇ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଆଉ ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହଁ, ଇଏ ବି ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପୁଣି ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପଥରେ ବିଛାଇଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ବାଟରେ ବିଛାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ସମୂହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋସାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ହୋସାନା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ଆଜି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହୋଇକି ରହିଛୁ। ସେଦିନ ଗଧଟି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିଥିଲା ତାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁକ୍ତ ହେଲା, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଜଣ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛୁ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ସେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହୁଁ। ଯୁବାଯୁବତୀମାନଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଆଉ ସେମାନେ ହୁଏତ ସେଇ ମୋବାଇଲର ଆଡ଼ିକ୍ସନରେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟସ୍ତରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତରୁ ସେମାନେ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଇପାରେ, ସେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବନ୍ଧନ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ସେଦିନ ସେଇ ଗଧଟି ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରয়োଜନ ଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆଉ ଜାଣିଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ପ୍ରয়োଜନ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସେ ତାକୁ ବାଛିଥିଲେ ଆଉ ତାହାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆଉ ତାହାଙ୍କର ସେଇ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସାମିଲ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ହୁଏତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଧ ସଦୃଶ ଅଟୁ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଅନେକ ପଶୁଗଣ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବାଛିଲେ ନାହିଁ, ଗଧକୁ କାହିଁ ବାଛିଲେ? ସେ ନମ୍ର ସରଳ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ଯାହାଠାରେ କେହି କେବେ ବସିନାହିଁ ତାହାକୁ ସେ ଆଣିଲେ, କାରଣ ତାହା ତାହାଙ୍କର ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ତାହାକୁ ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ କଲେ, ଆଉ ତାହାକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ। ଯଦି ଆମେମାନେ ମୂର୍ଖ ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ କରିହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେମାନେ ଯଦି ଗଧ, ଆମେ କ'ଣ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଗଧ କହୁ, ମୁଁ କହେ ମୁଁ ଜଣେ ଗଧ। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ କହିବା ମୁଁ ଜଣେ ଗଧ, ହୁଏତ ମୁଁ ବହୁତ ବିଷୟ ମୋ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଧ। ସେଇଦିନ ଗଧ ଛୁଆକୁ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଆଉ ତାହାକୁ ସେ ଫିଟାଇ ଆଣି ତାହାଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସାମିଲ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଧନରେ ଆଉ ବାନ୍ଧି ହୋଇକି ରହିଛୁ, ମୁକୁଳି ପାରୁନାହୁଁ। ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଛୁ। ହୁଏତ ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ୟାକୁ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଅନେକ ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ନେଇକି ବା ସେ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିକି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର, ସେ ପ୍ରକାର ମନ,
से प्रकार विषय देखि प्रभु आज आमको चाहूना ताहांकर विजय यात्रा सामिल होगापे आज प्रभु आमको गोटे गध परी नम्र सरल हृदय को से कौन कोचना आशा करूँगी गधटी से दिन कौन होता ना बंधन मुक्त होता आउ से विजय यात्रा थिला पापरू विजय से विजय यात्रा थिला शैतान ठारू विजय से विजय थिला मंद आत्मा ठारू विजय से विजय थिला जगतर विजय से विजय थिला मृत्युर विजय से विजय थिला मिथ्यार विजय से विजय थिला समस्त अभिशापर विजय से विजय थिला पापिष्ट मान ठारू विजय से विजय थिला अंधकार विजय से विजय थिला समस्त शास्त्र विजय से विजय थिला समस्त रोगर विजय से विजय थिला आत्मार विजय और से विजय थिला सत्यर विजय आउ से विजय यात्रा रे से आज मध्य आमको सामिल होगापी चाहती आज प्रभु चाहती आमे मध्य से लोक मान परी से दिन विश्व को जिते देखो से लोक मैंने जिते हाथ में बाहुंगा खजूर बाहुंगा धरी आउ लुगा पाति देते गध उपरे गध पिठरे मध्य से विष गुड़िक पारि देते रास्तार बिछे देते से विजय यात्रा सामिल होते आज आमनकर प्रेमिक ईश्वर आज आमन को मध्य चाहती से प्रकार विजय यात्रा रे सामिल होगापी आज यदि आमे अनेक प्रकार बंधन ग्रस्त अच्छु से बंधन द्वार दे यात्रा करछु आज प्रभु आमन को जीवन दे मुख्य स्थान पाई से बंधन को फिटा देवा चाहते कारण प्रकाशित वाक्य रे लिखा छे देख आमे द्वार निकट ठिया हे आघात करूछु आज से आमन को हृदय रूप द्वार निकट ठिया हे आघात करूछंती आज को आमनकर से हृदय रूप द्वार को टिके खोली देबा कि आज आमे को ताहां स्वागत करबा कि आज को आमे यीशु को आमनकर जीवन रे प्रथम स्थान देबा कि जेतोले आमे माने यीशु को आमनकर जीवन रे प्रथम स्थान देबा आमनकर जीवन थिबा समस्त बंधन अवस्था आमे कौन होला ना मुक्ति पाइबा स्वाधीनता पाइबा जेपरी गधटी से दिन कहला ना बंधन अवस्था थिला शिष्य माने यीशुंकर परिचय को आवश्यकता को परिचय प्रयोजन विषय को से दिन बुझीपारे आज से आदेश को पालन करते आज यीशुंकर ठारे ता प्रयोजन थिला ताहाकु से आनी तांकर से विजय यात्रा कौन करते ना सामिल करते आज प्रभु मध्य आमन को से प्रकार विजय यात्रा रे सामिल होगा को चाहती आज को आमे मैंने प्रस्तुत अच्छे कि आज को आम्भे मैंने आमनकर बंधन मुक्ति पाया को चाहूँ कि आज को आमनकर से अवस्था आम मुक्लिया को चाहूँ कि जो प्रकार विश्व गुड़िक दीर्घ वर्ष धरी दीर्घ समय धरी ये तो वर्ष पर वर्ष बीती जाइए सत आम से बंधन अवस्था आम रहीछु यात्रा करी चलीछु केते दूर ए प्रकार बंधन अवस्था यात्रा करी चलुवा आज प्रभु आमको गोटे सुजोग देउछंती प्रभु को आम निज निज जीवन रे प्रथम स्थान देवा जिते यीशु को आम निज जीवन प्रथम स्थान देवा सेतबे जाइकी आम से बंधन कौन हवा ना मुक्त हवा आ प्रभुंकर राज्य से विजय यात्रा रे आम कौन हवा ना सामिल हवा प्रभु आम समस्त को ये छोट चिंताधारा उपरे आशीर्वाद करंतु आमेन। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु सुंदर वाक्य द्वारा प्रभुंकर दास आमको उत्साहित करिसेंती प्रभु प्रिय दासन को एवं तांकर सेवा कार्य को परिवार को आहुरी बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु आसंतु ए समय आम प्रार्थना करिबा एवं प्रभुंक प्रार्थना करी आशीर्वाद भिक्षारे आज उपासना शेष करिबा। प्रियतम प्रभु स्वर्गस्थ पिता तुमरी धन्यवाद करुअछु तुमरी गौरव करुअछु प्रभु से दुने तुम्हें जितेबले जेरूसलाम को तुम्हें जाऊअछ सेतेबले लोक माने जानिले जे प्रभु से भविष्यवाणी सफल होउछि तेणु प्रभु समस्ते खजूर बाहुंगा घेनी तुमरी स्तव गान करने को लगिले
ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯେଭଳି ତୁମରି ସେହି ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରି ତୁମେ ଜେରୁସାଲାମ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଧିକାର କର। ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପ୍ରଭୁ ସପ୍ତାହକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁ କରୁ ଆମେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେଉଁ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ ଚିରମଙ୍ଗଳ ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ।